vlog, it's your boy Negi Boy. So welcome sa episode 3. Let's go. So for today's video, kasama ko ang Aquino family. Ito kami sa Wapi, sa Paderno. Kaya samahan nyo ako sa magiging trippings ko ngayon. Saan yan? Tapon basura, 20 na to ha. Tapon basura ha. Ciao vlog. Hello. Hi guys. Hi guys. Ate Jars. Ate Jars. Hey guys. Seryoso siya ngayon guys. Pero kaninang ingay na ito. Hi guys. Pacho. Jauh. Yo. Sini yo. Yo. Yo, sini yo. Sini yo. Yo, dalay. Yo. Yo, dalay lakad. Yo. Ciao. Yo, what up? Ano ngayon? Ano yung araw mo ngayon today? Babysitter. Day of chef guys. So, bigla ang galaan para may gala yung mga bata. Diyan mo. Ciao. Oh, this is look at that. Hello. Solo ng mga bata at Lunes. Yay! Okay. Episode 3, babysitter. Let's go. Bro, vlog. I'm here na sa happy. So, nagbibilyard ako ngayon. Andun yung mga bata. So, dito ako. Dito muna ako maglalaro. Yelling out, money over everything, money on my mind. Then she wanna ask when it got so empty. Tell her I apologize all the time. Patay ka na. Ubus ka na kay Abel Atienza. Look at. Jump. Na boy. Cornflakes. Ito sa Bianco. Sempre visto? Luce, cioccolato non sono da grazie. Hi guys. Vivian Westwood suit. Lash got the drinks in the boot. Dex is billing them suits. This ain't a video shoot. Tangerine, lemon, and strawberry. Done no IOs bringing them fruits. Ask the neighbor. Narin sa Lucas. 640. Indian. Wag mo na. Ang lipiga. Yan guys. Tapos na ating araw. Tapos na ating gabi. Sa buong araw tayo nasa labas. Ihahatid na natin si Super Egoy. Bumalik na naman siya dito sa Italy. Magiging Super Leloy na naman siya. Sige, abangan nyo guys. May one day league sa linggo. Palaban na naman sa one day league. Hingahan to the max. Hindi na. Bye guys.